Karong adlaw manguha ta og fresh na tilapia gikan sa fish pond. So mga to na ta dito sa ubos sa kuan katong fish pond na gihimo ni Daddy. So dito sa fish pond na iyahang giadto wala pa to niya gilimpyuhan. Ato nang limpyuhan karong adlaw. So aniya na gikuha na niya gibutangan na niya og net para mahupsat ang kuan fish pond. So abi ni magkuan siya no kanang lalom siya. So ako po diri ra kog kuan tan-aw kung naabo joy isda isda na tilapia. So mao pa nang itsura sa maong fish pond. Ako diri nagsinamok pa jud ko diri dapita. Una sihira tag sinamok saya ha. Diri dapita sihira ko tudlodlo kay nanay naglihok na tilapia. So ako po diri nagkuan ako lang limpyuhan ang net para mogawas ang tubig. So si Daddy nagkuan na siya diri limpyo na siya sa maong sagbot para ang makita niya ang mga isda. So diri dapita ako po titikay na siya gihatag sa ako na tilapia. So kaning tilapia diri na igon ni sa sundang. So gihatag niya sa ko. So mao ning una tilapia na among nakuha na naigo sa sundang. So mao ni naigo sa sundang. So mao na jud ni siya napahak. So habang nagkuha na siya naglihok pa jud siya dapita. So we have no choice jud nangita jud mi og kuan ni balde. So si Daddy nagbuhat na lang og net para sa mga isda na tilapia. Tumaw na ni naghinay-hinay na nagpakita ang mga tilapia o hinahinay na pud namo gipangkuha sila. Sa fresh jud kaayo ni sila no. So gusto pud na ako matry no. Gusto ko matry na paano magkuha og tilapia. Si Daddy nagukod-gukod na jud siya sa tilapia diri. So si Daddy busy siya paghuwas sa tubig. So ako po busy pud ko og panguha og tilapia. Og diri wala pa ko jud koy nakuha. So siya diri dapita nakakuha siya og tilapia sa iyahang paglimpyo. So sakit jud kaayo ni siya no. O diba fresh kaayo ni mga tilapia. Unya mga kuan pa kayo ni sila tambo ning net na gihimo ni Daddy. So diri dapita nakakuha na pud siya og isa ka dala. Sa tambok pa jud kaayo sila no. Nya diri dapita di po kupig magkuha pud ako Diri dapita makaikyas ang tilapia. So nindot kayo no, nindot kayo ang mga tilapia, dagko kayo sila. So mo nang nahitabo. So si Daddy nagpasya no, naglimpyo na sa mga sagbot dira dapita. Ako po busy pug ko og kuha sa mga tilapia. So makakuha og duha, say makakuha og tulo. So jud kaayo ni sila. So diri dapita sakit jud kaayo imong mga tiin no. So abi nimo nakuan lang siya kanang lapok lang siya pero daghan na siya bato. So sa akong pag-og mga tilapia nalingaw siya og tanaw sa tilapia. O ako gikalangawan niya og tanaw sa pagkuha sa mga tilapia na nagaambak. So si Daddy din na siya gilabay na tilapia. O abi niya makatch na ako. O di ba akong gikuha tilapia diri og baong nilakaw ang tilapia. So nalingaw jud kayo mi diri dapita. So mao ning mahitabo pero sa una daw daghan daw kaayo ni og tilapia. So makat daw sila og panguha og tilapia abot og 500 pero karon gagmay lang kay gipangkuan naman dati. So amuan na lang pud gilimpyo og amuan na lang pud kuha ang mga tilapia kay magbutang naman pud sila og tilapia. Di dapita nakakuha pud si Daddy og halwan. So dili tilapia napoy halwan. Ako lang pud diri ginahinaya na lang pud na butang ang mga tilapia na akong nakuha. So si Daddy busy kaayo siya og limpyo. So humana na jud og limpyo din no. So mao na niya mga tilapia na among nakuha. Anggoy gikuhaan naman good nila ni sa una. So mao tong 500 kabok na ilang nakuha sa maong fish pond. Niabot si tatay, papa ni Daddy. So nanguha sila og
kuan hito, si makakuha sila hito na po day hito. So diri dapita nakakuan pod sila, nakafeel pod sila og turtle snake. No, diri dapita nakakuan pod sila og turtle snake. So mao na ning turtle snake oh. So mao ning hinungdan ngano gamay na lang ang mga tilapia ay naadi ay turtle snake. Malikayan jud ang turtle snake. Kuha na ni daddy ang turtle snake kay ilabay daw nila dito sa sapa. Diri dapitan jud mi og kuha og tilapia. Hasta tawo na mong hugawa kay nagdula mi dito sa tuwak. So mao na ni ang gipangkuha na tilapia dito. So dayo sila no. No, gilimpyuhan pod namon ni daddy ang maong tilapia kay sud ano na mo pang paniok kay magluto og sinabawang tilapia ang mama ni daddy. So mauna ni siya no, ang maong sinabawang tilapia na medyo kay higop ang sabaw. Ang tilapia na fresh is na tamis. Ug diri na lang ko to. Bye!